Everyone quiet. Wala. Stress ko ba? Hi, Pastor Nap! Happy birthday! So, ang ini nga pag-record na ako sa message ko para sa imo ng mga kapit ko kung insoliton. Kaya kung hindi ido, kung may salakyan, may baba nga gawin di. But then, once again, Pastor, happy birthday. I know today you are more than happy that God given you another year to celebrate His faithfulness and goodness sa iyong mga kabuhi. And maaari lang kong a verse nga i-share from Hebrews chapter 13 verse 7. Habayadi, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. So this verse reminds us that today is your birthday, Pastor. This day reminds me kung ano ka-amazing si God sa imong nga kabuhi, kung paano ya ka ginmold to be the pastor that He wants you to be. Diba? Kaya hindi mo basta-basta ang imo nagyan dito sa Bible School, but then nakita ginamon kung paano bala ang changes sa imo kakabuhi, Pastor Nap. Honestly, it's a little bit awkward at the first time I saw you preaching at the church. Sa una ginaya nga kita ako sa iyong pag-preach mo yan. Pagpungko ka mo na dako awkward ba? Kay di ba sa college pa ta? Hi Nap. Amo pala namong nap pa na yan, di? But hindi gani kung maglakata sa una, no? May mga fellowship nga makaupda na kita. Nap. Amo lang na. But then sa dendi bala, sa ini lang ko kulpi lang naglain, nag-change tanan. Pastor Nap, nangaga. Hi, Pastor, amo na, Pastor. Inab lang nga may boundary na gamay, hindi ka na pwede manangulango, ito ka muna. O basi ako lang naka-feel niya, basi yung iba, tagalangulango man siya. But nung daw lain na gid kayo, syempre pastor ka na mong. So, ang respect, ara gid, nagapangibabaw. Lain gid man yung isang time nga, guys, kilis-kilap, makaglain naman, subong nga naging pastor ka na. So, Pastor, gusto ko lang ihambal nga, I am personally blessed sa imo nga kabuhi. You're such an encouragement sa young people, hindi lang sa young people, no, sa amon man tanan, kay at your age bala makita ka nga naga-preach na, naga-study sang word, diri sa word ni God. So it's not easy, it's very tough, it's challenging, damo-damo ka maagyan nga struggles along the way. But then nang nakita namon ang imo eagerness, Pastor, kabalo kami damo kagid guro sleepless night, no, para lang maka-study sang iya nga word kag ma-share na sa amon. And we are so much thankful for that, Pastor. And kabay pang padayon magatubo man kami, maging mature kami, maging spiritually dwelled kami pagid, no. And we are so thankful with Pastor nga ara ka always nga nag-remind sa amon, most especially sa aton yang people. Subong nakita namo ng changes kung paano sila naging active. Thank you for that, Pastor, sa imo nga leadership. And nangara naman, may naglabay naman, nagahot naman. Oh, sorry, Gid. Okay, so mo lang na guro, Pastor. Okay, daw dugay lain naman ni karon nga huni mabatian jud. So mo lang na anang salamat
for being a good pastor, a good leader sa atong simbahan, Pastor. And thank you so much sa imo kabuhi. Damo kami na blessed. Damo kami ang naga-look out sa imo, Pastor. We are praying for you also. I know ga-pray ka para sa amon, kami ga-pray man para sa imo. So padayon lang taya ng kun ano man da nga discouragement nga ara sa atong palibot, kabay pa nga ina nga discouragement, i-use naton for us to go forward. Maging inspirasyon tana nga discouragement para maging firm pag ang aton faith dira sa Ginoo. Hindi ta na sa paggamiton para magka watak-watak kita, but then it will remind us, ang mga discouragement na naga-remind us aton kung paano kita mag-stand as one dira sa simbahan. So amo na kay dogalawig pagid basin may maglabay pagid nga, you know. Thank you so much, Pastor. God bless you. And kabay pa nga si Ginoo magabuo sa madamo nga blessings dira sa imo. Happy birthday again. Enjoy. Sir Nap, happy birthday gid sa imo. Kabay pa nga padayon ka lang sa paglaga sa Ginoo. Kabalo ko nga damo-damo challenges ka ginatubang sa ministry sa imo kabuhi. But still, tindugi lang ang promise ng Ginoo that He will never leave you nor forsake you. Kabay pa nga mag-enjoy ka sa imong birthday, kag kabay pa nga makapalayon ka sa pag-alaga sa Ginoo. To Pastor Nap, happy birthday. May your cup overflow with blessings and joy in your special day and always. Wish you good health, happiness, and abundant life. Please continue to be a blessing and inspiration to others, especially to our young people in the church. Through your dedication and faithfulness in serving the Lord. We are grateful to the Lord that we have a young pastor like you in our church that will lead and impart his talents and inspiration to each and every one, especially to the young people. Delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Wish you all blessings and happiness, not only today as in your birthday but always. God bless you. Hi brother, it's my 20th take nasang video para lang magnami ako ni greeting sa imo. Pero do hindi gid. No, so a blessed 20 plus something birthday. Na di natin pag-mention kung pila. Although di natin mapunggan nagatigulang nagit kita, no, but importante sambal nila baby face lang. Joke. Thank you so much brother for the friendship, and I pray that God will continue to give you the wisdom, the strength, the patience sa pagpadayon sa ministry. And thank you so much for your life. I really praise thank the Lord for your life. Your life ang blessing gid for so many people, ang encouragement for so many people, and also nangin naghatag sa good vibes na sa tanan ng mga tao nga nakakilala sa imo. I hope that you will enjoy your day today, and God bless you so much. And don't forget that whenever you face trials and struggles in the ministry, don't forget that I am always one call away sa pagpamati sa imong mga rants sa ministry. So, thank you so much brother. God bless you and see you soon.